जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। शुभुची ठीक है। गतिर्भर्ता जय गुरु दादा। गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्म स्तंभ वृधाता सत्पुरुस्त्वं नमस्तुते। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपद पंकज मोर प्रणाम। परमाराधा जगच्चननी श्री श्री बड़मांकर श्रीपद पंकज मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद योगाचार्य श्री श्री बड़दांकर श्रीपद पंकज प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांकर श्रीपद पंकज प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री बाबादांकर श्रीपद पंकज मोर प्रणाम। गुरु परिवार प्रति प्रत्येकंकर श्रीपद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आज यही पवित्र ई सत्संग रे संचालना करुथुवा सम्माननीय ऋत्विक देवता श्रीजुक्त विजयदा तांको मोर प्रणाम जय गुरु निवेदन करुछि। उपस्थित वरेण्य ऋत्विक देवता वृंद, वरेण्य कर्मी मंडली, सम्माननीय गुरु भ्राता वृंद, स्नेहमयी ममतामयी मातृमंडली, आदरर सान सान पिला माने, पितृप्रतिम गुरुजन मंडली समस्त को यही पवित्र सत्संग अवसर रे मोर प्रणाम निवेदन करुछि। शुभ विजयर प्रणाम, शुभ विजय जय गुरु निवेदन करुछि। ए नरसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल रे ए जो ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित होछि आज तार 501तम दिवस। गतकाली 500तम दिवस एतद उपलक्षे बहु आडंबर रे बहु उत्कृष्ट मानर जहाँ सबु भजन कीर्तन नाम संकीर्तन सत्संग अनुष्ठित होइथिला। आमे माने प्रति प्रत्येक धन्य होइथिलु, कृतार्थ होइथिलु। सुंदर भाव रे से समस्त सत्संग को उपभोग करुथुलु। से गतानुगतिक धारा केते कष्ट केते बाधा अतिक्रम करी पूज्य विजयदा ताकू संचालना करी चलीछंती एवं चलिबो केते काल पर्यंत सेटा मध्य ठाकुरन को जणा, ईश्वरन को जणा। एवं यार प्रच्छद पटरे कारण होउची आचार्य देवंकर से आशीर्वाद, पूजनीय बाबादांकर से ऐसी प्रेरणा जे ही प्रकार गोटे पैंडेमिक सिचुएशन, जो सिचुएशन रे जो प्रकार अवस्था भितरे आज एते बड़ सभ्य शिक्षित मानव समाज विज्ञान प्रजुक्ति विद्या रे चरम सीमा रे पहुंची पारिथिबा, चरम उत्कर्ष लाभ करिथिबा समग्र पृथ्वी रे बहु उन्नत देश आज असहाय। गोटे अदृश्य भूताणु आगे मनीष आज असहाय ही पड़ी। तार विज्ञान तार प्रजुक्ति विद्या सबकि जमती ठप हो जाइए, निस्तब्ध हो जाइए, साड़ा विहीन हो जाइए। मनीष पाखरे बंचिबा राहा नाही। को मुहूर्त रे मनीष समाज एमिति भाव में भूतारु संक्रमण जनित हो बा निज निज भितर एमिति भाव में द्वंद्व, निज निज भितर असूय हवा, परश्री कातरता, हिंसा, क्रोध आज समग्र विश्व पक्षरे नुहे समग्र पृथ्वी रे, विश्व पक्षरे कहवा भूल हबो, समग्र पृथ्वी विभिन्न देश मान भितर विभिन्न प्रकार त्रस्तता, संत्रस्तता, भयावह वातावरण सृष्टि होइछि। श्री श्री ठाकुर अन्यान्य साधु सन्थ मानक भली आहरी विचित्र भाव सुंदर भाव से दिन यही भविष्यत संदर्शन करते, व्यथित होते, मर्माहत होते। मनीष समाज पाई गुरुंकर अपरिहार्यता विषय गुरुंकर आदेश पालन करने व्यतीत सद्गुरु पुरुषोत्तम जितेबले संसार को आसंती मनीष रूप धारण करी तांको मुंडरे बहन करी चलिबा व्यतीत ए समस्त समस्या भितर मनीषर अस्तित्व रहिबो नाही, मनीष समाज विलुप्त हो जिवो। एक कथा श्री श्री ठाकुर तांको दिव्य दृष्टि से दिन सदिन जानी परिथिले, प्रत्येक मुहूर्त अनुभव करथिले। भारी व्यथित होउथिले जे तांकर मन भली आमे गुटिए भी के हेई पालु नाही, जणे भी के तयारी करि पालु नाही, निजको भारी व्यथित होउथिले, मर्माहत हो जाउथिले। से परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र प्रत्येक जुगर जुग पुरुषोत्तमकर
समस्त परिपूर्ण करी ए जुगर सेमिति आविर्भूत होइछंती जेतेबेले तांकर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनीष ता पाखरे जीवनटा असहाय हो जाइछि मनीष आज असहाय हो पड़िछि मनीष आज तार जीवन आज दुर्विष हो जाइछि तेणु से दुर्विषह तार उद्धार करी मनीष को मंगल रास्ता रे चलैबा पई परिचालित करिबा पई परम दयाल आछंती अज्ञान रूप अंधकार दूरीभूत करिबा पई एवं से जो बाल्यावस्था लिपिबद्ध करथिले कविताटी तार प्रथम पंक्ति से दिन थिला मानव समाज को आह्वान से देथिले जेतेबेले अंधकार रे अज्ञान रूपक अंधकार रे मनीष तम सच्छन्न मनीष महाच्छन्न मनीष बंचिबा रास्ता खोजी पाउनी ठाकुर सेतेबेले लिखिथिले फुटलो रे ओई सत्य तपन अंधकारे पुंजनासी बाजलो दयाल विश्वनाथेर शाश्वत এই मधुर बासी शिवरे उठे सप्त भुवन अमृत तार दीप्त सुरे हाঁকছে प्रभु बंशी नादे आर्त आमी नैरे दूरे कांदिस ने আর शंका किसेर आर्त केरे दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे सत्यरूपक तपन सत्यरूपक सूर्य आज पूर्वाकाश रे आविर्भूत होइछंती समग्र विश्व ब्रह्मांड को आलोकित करिबा पई मनुष्यर अज्ञान को दूरीभूत करिबा पई स्वयं से आसीछंती उपनिषदर से कथा शृण्वन्त विश्वमृतस्य पुत्राज धमानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णतमः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्नः पन्था विद्यते अनाय से अमृतर पुत्र मान आह्वान दौरान आज धमानि दिव्यानि तस्तु से वेद धामरु देव धामरु आसीछंती से वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णतम सपरस्तात् से अज्ञान रूप अंधकार को दूरीभूत करिया पई आसीछंती तांको ग्रहण करिया व्यतीत मनुष्य समाज पई अन्य किछि रास्ता नाही गीतार सेही कथा पुनराय स्मरण आसे तमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्व विश्वस्य परम निधानम व्यत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप से अनंत ब्रह्मांडर मालिक पुनराय आसीछंती मनुष्य रूप रे तांको ग्रहण करिबा को हबो जो कथा विवेकानंद से दिन कहिथिले टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ गुरु विदाउट ए लीस्ट हेजिटेशन एंड डाउट इज द की ऑफ सक्सेस इन द लाइफ जीवन रे उन्नति करिबा पई हेले जीवन रे सुख शांति आनंद लाभ करिबा को हेले से गुरुंको आदर्श निर्देश को बहन करिबा पई पड़िबो गुरु किए पुरुषोत्तम जते बेला आसंती विश्व ब्रह्मांडर मालिक जते बेला आसंती मनुष्य रूप रे से ही स्वतः सिद्ध सहज भाव रे सद्गुरु सहज भाव रे आमर जीवन धाता नियंता परिचालक सुतरां आज परम दयाल श्री ठाकुर आविर्भूत हेई मनुष्य समाज पे हजार हजार पुरस्कार बाणी देइछंती केते कथा केते अनुशासन केते आदर्श केते दर्शन केते तत्व ता भितर भी अति साधारण मानवीय जीवन शैली जहा कि निजर जीवन भितरे आचरण कर देखैछंती सेथि पई त से आचार्य ता भितरे जो अमूल्य ग्रंथ टिकक श्री श्री ठाकुर तांकर लेखनी मुनिर से दिन झरी आसीथिला सेटा होचे सत्यानुसरण जो सत्यानुसरण रो दिन पर दिन आलोचित ही आसी नरसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल आज विषय वस्तु सत्यर आश्रय तार प्रथम बाणी श्री श्री ठाकुर लेखुछंती गुरुमुखी हेबाकु चेष्टा कर जीवन समस्त त्रस्तता समस्त संत्रस्तता समस्त असहायता समस्त दुर्विषहता दूरीभूत हो जीवन रे मनुष्य उन्नति पाइब मंगल पाइब जीवन सुख सुंदर रास्ता रे चलिबा रहा पाइब ठाकुर कहते गुरुमुखी हेबाकु चेष्टा कर मनर अनुसरण कर नाही उन्नति तुमको कौनसी मते त्याग करिबो नाही गुरुमुखी हेबाकु मनुष्य चेष्टा करिबो गुरुमुखी हबो केते बेले जेते बेले सिना गुरु को जीवन रे ग्रहण करिवो ठाकुर को प्रश्न कराइतेला ठाकुर जीवन रे दीक्षा ननले कोन ईश्वर को भल पाई हबनी दीक्षा ननै तो ईश्वर को भल पाई हुए असुविधा कोन ठाकुर कहिले जने रक्षित आ गोटे स्त्री भितर जतिकी संपर्क जतिकी व्यवधान जने शिष्य आउ दीक्षा ननैथिबा जने लोक भितर सेतिकी व्यवधान ठाकुर कहउचंती जने पुरुष जने स्त्री सह एमिति भाव रे लिव इन रिलेशन रखुची
से रिलेशन भितर किंतु ममता नहीं, सेठी किंतु प्रीतिर टाण नहीं, सेठी किंतु आंतरिक भल पाइबा नहीं, सेठी केवल दैहिक लालसा अछि। सेमिति भावरे जदि मनुष्य विवाह करे से स्त्री पाखरे दैहिक सुख सहित जीवनर सामग्रिक भल पाइबा, जीवनर सामग्रिक प्रेम दुख सुखरे समभागिता ए समस्त किंतु निहित था स्त्री पाखरे, जोटा कि एमिति साधारण भाव लिविंग रिलेशन मिलना। ठाकुर कहले से पार्थक्य होची श्री श्री ठाकुरंकर बा गुरुंकर मंत्राश्रित होई नैथिबा जने व्यक्ति एवं तांकर मंत्राश्रित होइथिबा दीक्षित होइथिबा सद दीक्षा नैथिबा जने भक्तंक भितरे। तेणु तो श्री श्री ठाकुर को गुरुमुखी जीवन रे चलिबा पूर्व आगे गुरु को ग्रहण करबा पड़िबो। सेइथिबा श्री श्री ठाकुर कहले उन्नयन जो उन्नतिर कथा कहउची, ठाकुर कहते उन्नयन आर सुप्रजनन एई तो बिएर मूल, जेमनी तेमनी बिए करे करिस ना कभूल। पुणी कहउचंती सदीक्षा तु एक खनिने इष्टे तराक संप्रीति। विवाह पाखर उन्नति सृष्टि, कारण विवाह पाखर संतान सृष्टि, संतान भल हेले उन्नति सृष्टि। ठाकुर कहउचंती सदीक्षा तु एक खनिने इष्टे तराक संप्रीति, मरण तरणे एनाम जपे काटई अकाल जम्भिति। एई जो त्रस्तता दूरीभूत होई जिवो जदि मनुष्य गुरुंक पाखरे से सत दीक्षारे दीक्षित हबो। पुणी ठाकुर कहउचंती दीक्षा नहीं शिक्षा धर आचार्य परिसार। आमे दीक्षा कथा भूली जाइछु। हमर पुरातन ऋषि मुनि मानक गोटे कथा थिला एमिति भाबरे जे दीक्षा शिक्षा विवाह। तो टिके दीक्षा शिक्षा नहीं, जो पिला टिके एमिति खराब काम करे ताको साधारण भाबरे गुरुजन माने कहते तो टिके दीक्षा शिक्षा नहीं, तो एमिति भाबरे करू तो शिक्षा दीक्षा किछि न थाए, किछि नहीं, तो टिके संस्कार तो बाबा दी नांती। तमाने दीक्षा शिक्षा सहित जड़ित। दीक्षा विहीन शिक्षा किंतु मनुष्य को प्रवृत्ति परतंत्री कर संभावना अच्छी। से ठाकुर कहले दीक्षा नहीं शिक्षा धर आचार्य परिसार, आचरणी बोध चयने ज्ञानर सागर होतु पार। जो कथा भगवान श्रीकृष्ण गीता कहले तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम पूजन्ति ते। सुतरां तांको सहित हमको सतत भाव में युक्त होगा पड़ो। युक्त जदि मु न हुए ताले गुरुमुखी चलन मो पाखरे सुदूर पराहत हो जिवो। ताले ठाकुरंकर सतनाम ग्रहण कली, पुरुषोत्तम जेहेतु आसीचंती सद्गुरु रूप रे तांकरे दीक्षा रे मु दीक्षित हेली। आ दीक्षित हेले तो खाली हबनी, ठाकुर कहउचंती स्कूल को गले ताको छात्र कह जाय नाही, आ मंत्र नेले ताको शिष्य कह जाय नाही। ताले कोन करिया पड़िबो ना से गुरुंकर संग सानिध्य लाभ करिया पड़िबो। गुरुंकर संग सानिध्य लाभ कले तांके प्रति श्रद्धा आसीबो। संगात संजायते श्रद्धा, श्रद्धया दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धि विश्वास, विश्वासात निर्विचारता, निर्विचारात भवेत प्रेम, प्रेमात आत्मसमर्पण। सुतरां सदीक्षारे दीक्षित होई तांकर मंत्र रे अभिमंत्रित होई मते बारंबार बारंबार स्कूल की जीवाक पड़ियो, बारंबार बारंबार गुरुंकर संग करिवाक पड़ियो। सेइथिबाई देवघर जीवार विधान मासरे वर्षरे अंतत 2 थर, आ कर्मी मानक पे अंतत 4 थर आचार्य देव शिष्य दादा ठाकुरंक समय ऋषि प्रचलित ही आछि। दादा मध्य प्रेरणा दउछंती, निर्देश दउछंती। आज तो सेटा आम पाखरे दूरीभूत हो जाइछ, आमे तार प्राप्त होई पारुना। एई कोरोना महामारी पई ऑनलाइन माध्यम रे केते विशिष्ट महर्षि मानक केते विशिष्ट ऋषि मानक तपस्वी मानकर कथा में शुणुचे, प्रभुंक विषय रे आम जीवन को धन्य करूचे। तेणु तांकरी संग करा जाउची, तांकरी संग करिबा को ही पड़िबो। नान्य पंथा विद्यते संगात संजायते श्रद्धा। से गुरुंकर संग कले एवं गुरुंक अवर्तमान रे आचार्यंक संग कले तांक प्रति श्रद्धा आसे। से गुरुंक प्रति श्रद्धा आचार्य संग माध्यम रे संगात संजायते श्रद्धा, श्रद्धया दृष्टि शुद्धता। आ तांक प्रति श्रद्धा आसिले दृष्टि मोर शुद्धि हुए। गुरुंकर मोर शुद्ध दृष्टि रे परिपूर्ण माने शुद्ध दृष्टि रे मोर आखि जेते बेले केवल भलो ही देखि पारे। गुरुंकर जीवन को सब प्रकार भाव निरीक्षण करे, दृष्टि शुद्धता आसे। आ दृष्टि शुद्ध हेले तांक मोर विश्वास जागृत हुए। आ विश्वास जागृत हेले निर्विचार भाव आसे। प्रभु जेटा कहउचंते सेटा मंगल, मो पाखरे किछि ही नाही। कारण विभिन्न प्रकार विद्या, प्रजुक्ति विद्या, शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा जदि मोर जीवन को दुर्विषह करि दउछि, मते जीवन रो असहायतार मुक्ति देई पारु नाही, ताहले से ईश्वर पुरुषोत्तम विश्व ब्रह्मांडर मालिक जेतेबेला आसीसंती ताले तांक प्रति मो विश्वास बा निर्विचार भाव रे रहिबे। विश्वासत निर्विचारता आ निर्विचार भाव रहिले तांक प्रति भलो पाइबा आसे। निर्विचारात भवेत प्रेम,
ପ୍ରେମାତ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣମ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ହେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି ସେତେବେଳେ ସିନା ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ମୁଁ ଚଳିବି ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚଳିବା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁଶାସନବାଦକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ବଡ଼ତା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ବାଦକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନୀ ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମତେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଗୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ଆଲୋକର ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମତେ ନିର୍ଭରତା କରିବାକୁ ପଡେ ନିଃଶେଷ ଭାବରେ ଭରଣ ରକ୍ଷଣ ପରିପୋଷଣ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଅପ୍ରମେୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବି ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରେ ଯେ ଚଲାର କାଇଦା ଶିଖିଏ ଦେ ତାକେଇ ଜାନିସ୍ ଗୁରୁ ବୋଲେ ଅଭୟ ପଥେ ସେଇତ ନେଇ ମତେ ଜୀବନର ଅଭୟ ପଥରେ ସିଏ ହିଁ ନେଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ବିପାକ ପଥରେ ହାତ ଧରି ଚଲେଇବା କାଇଦା ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମତେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନଥାଏ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାକାର ରୂପ ଧରି ଆସନ୍ତି ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ସେ ହିଁ ସତ୍ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଦେଇ ଅସୀମ যখন সসীম হয়ে সীমাতে নিস্থান বৃত্তি ভেদিতান হলে তাই দেখি ভগবান ଆମର ଯୋଉ ପେସନ ପରଭେଡିଂ ଲଭ ଯଦି ଆଢାରେନ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ସାକାର ରୂପଧାରୀ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ତା ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ଆସନ୍ତି ଅବଦାନନ୍ତି ମାଂ ମୁଢାମାନୁଷିତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ତୋ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଢ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନା ଜାଣିପାରୁନା ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ବିନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରାଣପଣେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନ ଆଉ ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ହେଲେ ଯାଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି କଲେ ହେବନି ମନର ଅନୁସରଣ କରିବା ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ନା ଠାକୁର ଧରନ୍ତୁ କହନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବରଦାଙ୍କ ସେଇ କଥୋପକଥନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନର ଅନୁସରଣ କରନା ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମନର ଅନୁସରଣ କରନା ଧରାଯାଉ ମୋର ମନ କହୁଛି ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ମାଂସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଇଲିଶି ମାଛଟା ଶସ୍ତା ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକ ଇଲିଶି ମାଛ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ସିଜନରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଇଲିଶି ମାଛ ମିଳୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଏମିତି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ମନ୍ତ୍ର ଶୀତ ନେଇଛି ବହୁ ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଖା ସ୍ନେହରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ ଆମିଷ ବିଧାନ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଯଥା ହୋଇ ଜର୍ଜରିତ ଏତେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନୁଛି ଚାଲୁଛି ତଥାପି ଇଲିଶି ମାଛ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ସେଇଠି ମନ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଟିକେ ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇଦିଏ ସେ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜୁ ଆଉ ନହେଲେ ଖାଇବିନି ଆଉ କଣ ମନ କହିଲା ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇଦେଲି ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ତା କିନ୍ତୁ ଚଳିବନି କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସେଇ ଫାଙ୍କରେ ଗୋ ବିଟୁଇନ ପଶିଗଲା ଯୋଉଠି ଗୋ ବିଟୁଇନ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଇଠି ମୋର ନିଷ୍ଠା ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା ନିଷ୍ଠାର ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା ଆଉ ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠା ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ମନର ଅନୁସରଣ କରିବି ଜୀବନରେ ଅବନତି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ମୋର କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ ଅବନତି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସର୍ବତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବରଦା ବୁଝଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧରି ଗୁରୁମୁଖୀ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ
गोटे पिला जेतेबेले प्रथमे स्कूल को जाउछि सेतेबेले से स्कूल ले पाठ पढुछि गुरुमुखी केमिति हेबी ना गुरुंको आदर्श निर्देश को जीवन रो सब परिस्थिति रे मु परिपालन करिया चेष्टित हेबी प्रत्येकटी परिस्थिति भितरे प्रत्येकटी अवस्था भितरे प्रत्येकटी घटना चक्र रे मोर संस्कार कोन अछि मोर ऐतिह्य कोन अछि लोक माने कोन कहंती ए सब को ग्रहण करिया पूर्व मो ठाकुर ए विषय कोन कहउछंती सेटा जेमते सब बेले मो भितरे जागरूक थाए एटा हो केमिति ठाकुरन को सबत हबे भल पाई पारिले विश्वास आसीबो निष्ठा आसीबो भक्ति आसीबो एवं अनुभूति आसीबो अनुभूति पर ज्ञान हबो पुणी से अनुभूति एवं ज्ञान मोर भक्ति और विश्वास को आहुरी दृढ़ीभूत करदब सेतेबेले ठाकुरन को बिना मो जीवन रे कौन से प्रकार संस्कार प्रोमिनेंट ही परिबो ना फॉर्मस्ट ही परिबो ना समस्त प्रकार संस्कार रे ठाकुर कहते कौन से प्रकार संस्कार आबद्ध रहो ना एकमात्र परम पुरुष संस्कार छड़ा जहाँ किसी सबई बंधन यही प्रत्यय यही कन्विक्शन जिते आसो से ठाकुर कथा मोर सब बेले मन पड़े धरा जा मु पाठ पढ़ुची स्कूल को जाऊँ मोर पाठ होनी कहीं पाठ होनी ना से ठाकुर कौन करी गार्डियन चिंतित बापा चिंतित जे पिलाटा पाठ होनी पाठशाठ भल होनी स्कूल को जाऊँ तो पाठशाठ होनी कौन करी विभिन्न प्रकार सब आलोचना पर्यालोचना बड़ बड़ लोक शिक्षक परामर्श चली से क्षेत्र में मुझे गुरु को ग्रहण करी मोर परिवार जदि इष्ट को नहीं चली ताले से कथा से गुरुमुखी चलन कथा मन पड़ गुरु कौन कहते ठाकुर कहते छात्र बा शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरु को आदेश कार्य परिणत करवा गुरु को लक्ष्य कर चलवा ताले गुरु आदेश कार्य परिणत करवा सार आज कहते 10 खंड अंक कालिकी करि आनिबो साहित्य कविताटी कालिके मुखस्थ कर आसीबो इतिहास 13 पृष्ठ 14 पृष्ठ भितर जहाँ जहाँ तथ्य अच्छी पढ़ी के आसो काली पचारि एटा शिक्षक कहते गुरु कहते आदिष्ट होती आदेश को कार्य परिणत करने आसिले देखला बेलू आज क्रिकेटर से वर्ल्ड कप हो बस हाँ पढ़ी तो सार सीना कही केते बाड़े हाथ टेकि न टेकिले जदि मन न पड़े कहीपरि केते बाड़े काली परदिन मुखस्थ करते बस से गोविटन पशिगला से गुरु निर्देश को बहन कर आवश्यकता बहन कर अपरिहार्यता भितर गोटे गोविटन प्रवेश करगला बस सरीगला ताहले मु कौन हेली कथा मानिली नहीं क्लास रे फेल हेबी उन्नति भी कौन मत त्याग कर उन्नति आसवा कौन गुरुमुखी चलन तो चले ना उन्नति मत त्याग कर ही चली जीवन अवनति आस सुतरां से गुरुंकर कथा मत मन पका पड़ो जे ठाकुर कहते शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरु को आदेश कार्य परिणत करवा सार काली कही पाठ मत पड़ो सुतरां मु पढ़ी वर्ल्ड कप तार चुलिकी जाओ जदि यही निष्ठा मोर आसी जीवन में पाठ पढ़ी मु बड़ मनीष निश्चित भाव में बस पाठ पढ़ा चलला पाठ पढ़ा पर धर जाऊ कॉलेज रे मु पढ़िली उच्च शिक्षा लाभ कली जीवन जौवन पदार्पण करी से समय से पाठ पढ़िया समय गोटे झील सहित तार रूप तार गुण किसी हो न पछे जो जौवन मरकटी सुंदरी से ही प्रसंग से न्याय गोटे झील को मुझे भाव मोर लव क्रिएशन भल पाई आ भल पाई माने से जाति वर्ण वंश गोत्र किसी विचार करें गोटे लव अटाचमेंट गोटे सृष्टि होगा से गुरु कथा मोर मन पड़ा ना गुरु कौन कहते से संपर्क चिंता चेतना आसला ना ता प्रति भल पाइबा हला गुरुजन कूलर संस्कृति पारिवारिक ऐतिह्य या पददलित करी मोर भल पाइबा आकर्षण ताके विवाह भी करदेली बास वर्ण रे मु वंश रे सब दृष्टि विद्या शिक्षा चरित्र क्लास रे मु थर्ड होतली किंबा जस्ट पास करूथली झीटी किंतु क्लास रे फर्स्ट होतला सेकंड होतला झीटी उच्च वर्णर उच्च वंशर विप्र घर झीधर होती मुझे कायस्थ किंबा वैश्य घर पुओ होती कौन से प्रकार जाति वर्ण वंश विचार न करी गुरुंकर कथा मोर से मन आसला ना जीवन जौवन आकर्षण विवाहटी करदेली विवाह पर प्रतिलोम विवाह हो गला ठाकुर कहते प्रतिलोमे कुएर जन्म राष्ट्र समाज जातिर जम ऊंचूर में नीले खाड़े दिले निम्न बरे वंश मरे लक्ष्मी छाड़े राष्ट्राघात पड़े ठाकुर कहते से मन पड़ानी पिलाटी हो गला विकर्षण भितर सृष्टि है पिलाटी आ से विकसित भाव नहीं पिलाटी अल्पायु क्षीणमती संपन्न पिलाटी जन्म है पाठ पढ़ला ना गुरुजन को मानिला ना कारण ठाकुर कहते असती स्त्री निष्कृति वरं संभव किंतु प्रतिलोम जो हीनत्तर कलाप अत्यंत ही दुष्कर प्रतिलोम जात जो संतान एते हीन एते समाज विरोधी एते कलंकित चरित्र संपन्न पिलाटी हम ताकू कौन से प्रकार संशोधित करहब ना प्रतिलोम विवाह कर गुरु कथा मन पड़ा ना ठाकुर जो कहते अनुलोमी शब्द दीपन पांच जन्य बजाई आण दैन्य भरा संस्कारी को सूर्य तापर करा स्नान अनुलोम कथा ठाकुर कहते अनुलोम विवाह कर पुणी ठाकुर कहते सवर्णे सगोत्रे विवाह दिओ ना केबे हेले बोले
গরিব বংশ জরাজীর্ণ অসম্বন্ধ গুণ বহুଳେ সেগুড়া বিচার কলি নাই। পুଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଲାଗି ସବୁରି ଆଗେ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଚାର କରିବୁ, ତା ସହିତ ବଂଶଟିକୁ ବେଶ ନିରେଖି ଦେଖିବୁ। ତାର ବଂଶ କଣ, ତାର କୂଳ କଣ, ତା ବାପା କି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି, ତା ମା ମାମୁଁ ଘର ବଂଶ କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉঁচୁର୍ମେ নীলে ঘাড়ে দিলে নিম্ন বরে বংশমরে লক্ষ্মী ଛାଡା ରାଷ୍ଟ୍ରାଘାତ ପଡେ। ତାହେଲେ ମୋ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲି, କାଳେ ମୋର ସେମିତି ହବ ତ, ସେମିତି ବି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଲି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯୌବନ ଆକର୍ଷଣରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରୁ ସ୍ଖଳନ ହେଲି। ସ୍ଖଳିତ ହବା ପରେ ମୋର ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନେଲା, ପ୍ରତିଲୋମଜ ହୀନତ୍ୱ ହେଲା, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ସମାଜର ମାନେ କୁତ୍ସିତ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ହେଲା। ସବୁଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା ଅବନତି ହେଇଗଲା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମୋ ପାଖରେ ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ବେଦନାଦାୟକ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେଦିନ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିଲା ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ସେଦିନ ସେ ସେଇକ୍ର ଭାବରେ ଖର୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କାୟସ୍ଥ ଘରର ପୁଅ, ବିପ୍ର ଘରର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଭୋମ୍ବଲ ଚିରରଞ୍ଜନର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବିଧି ବା ବିଧାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ବି ଅବମାନନା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳ ବି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା। ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲିକତା ଗଲେ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦିନେ, ସେଟା ହଉଛି 1924 ମସିହାର ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ। ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଭଳି ଆରାମଦାୟକ ମନେ ହୁଏ, ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି, ବହୁ କଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଆଜି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଯତୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନା, ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେଦିନ ସିଏ ସଂଯତ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡି ନଥିଲା। ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ନ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଧ୍ୱଂସ ହବ ହିଁ ହବ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲିଥିଲେ ବିହାରର ରମାଶଙ୍କର ସିଂ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ 1942 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର। ତା ନାଁରେ ମାନେ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ରମାଶଙ୍କର ସିଂ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିଦବ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ରମାଶଙ୍କର ସିଂ ସେଦିନ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଦେଓଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିଲେ, 1942 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ ଆସି ପାବନା ଆଶ୍ରମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ, ମାନେ ଇଏରେ ଗୁପ୍ତଚର ଇଏରେ ଆମର ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ଡିସଗାଇସରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପଳାତକ, ମତେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ। ସେଦିନ ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଲା। ଠାକୁର ତାକୁ କହିଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ ପୁନରାୟ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଅଣାଗଲା। ଜାମିନ ହେଲେ କିଏ ନା ଭୋଳାନାଥ ସରକାର ଆଉ ରାଜେନ ମଜୁମଦାର। ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ଦିଆଗଲା ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦାୟୀ ରହିଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ପୁଲିସ ଆସି ସେତେବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସର୍ତ୍ତ ବା କଣ୍ଡିସନ ସେତେବେଳେ ଲେଖି ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦିଆଗଲା। ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନେ ଖଲାସ କରି ଦିଆଗଲା, କ୍ଷମା କରି ଦିଆଗଲା। ସେ କେତେ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମନର ଅନୁସରଣ କରନା, ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ। ଆଉ ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନ ନ ଚାଲିଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୁରୁମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲି ଆମକୁ ମନର ଅନୁସରଣ ନ କରି ବିବେକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିବେକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କର, ମନର ଅନୁସରଣ କରନା, ଉଦାରତା ତୁମକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାବୁଲାରେ ଜାପ ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରିବା ହିଁ ତପ। ଠାକୁର ଏଟା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ବିବେକ ଅବଲମ୍ବନ କର ମନର ଅନୁସରଣ କରନା, ତ ଠାକୁର ତ ଏଇ ବାଣୀ ଦେଲେ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାବୁଲାରେ ଜାପ। ଆଜି ଭୋରରୁ ମୁଁ ଉଠି ପଡିଲି, ଭୋରରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖିଦେଲି 5:40ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5ଟା ହେଇଛି, ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବିନି, ଠାକୁର ସିନା କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୋଇପଡେ, ମନ କହିଲା। ବିବେକ କହୁଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାବୁଲାରେ ଜାପ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋର ଉଠିଛି ଟିକେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବିବେକର କଥା। ଆଉ ମନ କହିଲା ନା ଟିକେ ହେଲେ ଶୋଇପଡେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡିବି, ଆଉ ଶୋଇପଡିଲି, ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ସୁତରାଂ ସେଇଠି କଣ ହେଲା, ମୋର ଆଜି ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଲାନି। ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ହେଲାନି ଆଉ ଯାଚନ କଣ କରିବି? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି କଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଭୃତିରେ ମେକାନିକାଲି ଡିପୋଜିଟ ହେଇଗଲା। ଭାବର ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବା ଭୋଗ ନିବେଦନ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମନର ଅନୁସରଣ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାରତା ମତେ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋର ହୃଦୟ ବିସ୍ତାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର ମନକୁ ଆସିଛି, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଛି, ବିବେକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିବେକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟି ବହୁତ ଯୋଉ ଝଗଡା ହେଇଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତି ଝଗଡା ହେଇଛି ଯେ ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗାଡିରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ବହୁଛି, ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମୋର ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଝଗଡା ଲାଗିଛି, ତା ପାଖରେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାର ଏ ବିପଦ ସମୟରେ। ସେଇଠି ମୋର ବିବେକ କହିବ, ଯଦି ମୁଁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନରେ ଚାଲୁଥିବି, ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତା ଚାଲୁଥିବି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି, ତାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ତାର ଦୈନ୍ୟତା ସମୟରେ, ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାକୁ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇକି ବି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଔଷଧ କିଣିକି ତା ରୋଗ ନିରାମୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, କିଛି କରିବିନି। ଏକଦମ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି ତାର ସେବା କରିବି, ତାକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ତାର ପରିବାର ପରିଜନ, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ତାର ବିପଦ ସମୟରେ, ସେଇ ବିପଦ ସମୟରେ ତା ସହିତ ଝଗଡା ଲାଗିଥିବା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ସହିତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟର କଥା ତାକୁ ଜଣେଇଲି ନାହିଁ, ଶୁଣେଇଲି ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ମହାନୁଭବତା ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ଅନୁଭବ କରି ସେଦିନ ସେ ମୋ ପାଖରେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ଜୀବନର କୃତଜ୍ଞତା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ମତେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭଲ ପାଇଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମୋର ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟଟା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଗଲା, ଉଦାରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବିବେକ ଅବଲମ୍ବନ କର, ମନର ଅନୁସରଣ କରଣା, ଉଦାରତା ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଦାର ହେଇଗଲି। ପରମ ଦୟାଲ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କର, ଅସତ୍ୟର ଅନୁଗମନ କର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡି ରହିବନି। କଥା ହଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କର। ସତ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟ କଣ ନା ସତ୍ୟତା ଆସିଛି ସତ୍ ଧାତୁରୁ। ସତ୍, ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍, ସତ୍ଟା ଆସିଛି ଅସ୍ ଧାତୁ, ଅସ୍ତିସ୍ତ ସନ୍ଧି, ଅସ୍ତି ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନତା, ଯାହା ଅଛି। ସୁତରାଂ ଅସ୍ ଧାତୁରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଯାହା ଅଛି, କଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ପରିବେଶ ଅଛି, ବୃକ୍ଷଲତା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି। ସୁତରାଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବି। ଏବଂ এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ঈশ্বর বিদ্যমান অଛନ୍ତି, কারণ প্রত্যেকটি জীব ভিতরে ব্রহ্মঙ্কর উপস্থিতি ଅଛି। ঈশ্বর বিদ্যমান, স্রষ্টা পুরুষ অଛନ୍ତି, কিন্তু স্রষ্টা পুরুষଙ୍କ ভিতরে ମଧ୍ୟ সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ଅଛି। ସେଇଟା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କେଷ୍ଟଦା ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠି ଆହୁରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିକଦା, ଶରତ ହାଲଦାର, ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଆମର ଗାୟକକୁ ହାତ ଦିବେନି ତ? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲେ, କେଷ୍ଟଦା ଛିଟିକି ପଡିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଦେଲା ପରେ। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା କି ଦେଖছেন? ସେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ନିହିତ। ସୁତରାଂ সেই ବିଦ୍ୟମାନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମତେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ସ୍ୱଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କର, ଅସତ୍ୟର ଅନୁଗମନ କର ନା।
शांति तुमको कौन मते छाड़ी रहिबा नहीं सुख शांति आनंद आम प्रत्येक चाहूँ ताहले से सत्य से स्वयं ईश्वर जते बेला आसंती तांकु जदि मु आश्रय करी चाले तांकु जदि मो जीवन रो दंड करी चाले ताहले तांका प्रति श्रद्धा जदि मोर आसे ताहले मु ज्ञान पाइबी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मोचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तांको मु ग्रहण कली तांका प्रति श्रद्धा संपन्न होली तांको भल पाइली ताहले तांका संपर्क मोर अनुभूति हैला अनुभूति रु ज्ञान आसिला आउ ए ज्ञान लाभ कले जाई मु तांको शांति पाइबी जीवन रे शांति पाइबी ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति ज्ञान लब्ध कले लाभ कले जाई कि मु शांति पाइबी एवं मोचिरेणाधिगच्छन्ति एवं मु शांतिर अवस्थान करि परिबी से ईश्वरंक परम धाम रे मु पहुंची परिबी अचिरे पहुंची परिबी तांका पाखरे आ तांका पाखरे पहुंची परिले जीवन रे मु शांति पाइबी जीवन रे मु सुख पाइबी जीवन रे आनंद पाइबी आ ए गुडी को किंतु तांको रास्ता रे मु जदि न चले ताले केबे भी मो जीवन रे गुडी को प्राप्त हेबो ना केबे मो जीवन रे गुडी को पाइबी नाही सेदिन परम दयाल श्री ठाकुर बाणी दे कहउछंती सेई सुख शांति केवल इष्टंक पई कर्म कले मनुष्य पाए इष्ट लागी दुख कष्ट सेई तो हला सुख आत्म स्वार्थी कर्म जते ताकू ही बोले देखो आचार्य देव शिष्य बड़दांकर श्रीमुख निष्पत्ति बाणी पुणी श्री ठाकुर कहउछंती इष्ट लागी पुण्य करा सेई तो हलो इष्ट लागी कर्म करा सेई तो हलो पुण्य भरा ईश्वरंक प्रीति पई आराधना पई जो सब कर्म करे नहीं करे अनुष्ठान यह भिन्न अन्य कर्मे बंधन निश्चय ईश्वरंक पई कर्म कर धनंजय कुमारनाथंक गीता रे अछि ईश्वरंक प्रीति पई आराधना पई जीवन रे सुख शांति लाभ करिया पे हेले से सत्य को ईश्वरंक आगे आश्रय करबा को पड़िबो असत्य को जीवन रो बा त्याग करबा को पड़िबो असत निरोधी शक्ति को पराहत करबा को पड़िबो जीवन रे ताहले शांति आसीबो ईश्वरंक पाखरे आत्मसमर्पण करी ईश्वरंक कर्म रे नियुक्ति हेबा पड़िबो ईश्वरंक प्रीति पई आराधना पई जो सब कर्म करे नहीं करे अनुष्ठान यह भिन्न अन्य कर्म बंधन निश्चय ईश्वरंक पई कर्म कर धनंजय हे धनंजय ईश्वरंक प्रीति आराधना पई जो सब कर्म जे भी करे नहीं से केबे भी ईश्वरंक प्राप्त ही पारे तेणु ईश्वरंक पई कर्म कर धनंजय हे धनंजय तेणु तुम ईश्वरंक पई ही केवल कर्म कर ताले से होचंती से ईश्वर से होचंती से परम ब्रह्म श्री कृष्ण जते लीला सर्वोत्तम नर लीला नरवपुत हरि स्वरूप गोप वेशवेनु कर नव किशोर नटवर नरलीला हे अनुरूप जीवेर उद्धार जन नंद सुत हरि भुवने प्रकाश हईल गुरु रूप धरी से स्वयं विश्व ब्रह्मांडर मालिक जितेबेला आसंती तांकु जीवन अनुसरण कर चलिबे तांकरी कर्म रे समग्र जीवन लिप्त रहिबे पुरुषोत्तम आसीसंती सब सत्तार पुराणी पुरुषोत्तम तारे बोले व्यर्थ हले तुम्हार जीवन सार्थकताय धरेन तोले सेई पुरुषोत्तम होचंते सत्य तांकु आश्रय कर पुरुषोत्तम जेबे आसंती सद्गुरुत्व थाए ही तांक ठारे भर दुनियारा पुराणा थाए ही तांक वैशिष्ट रे समस्तंक परिपूर्ण करिवा शक्ति तांक पाखरे अछि से ही सत्य तांक जीवन रे आश्रय करिवि ताहले शांति पाइबि सत्यटाकु जानन्ति जे व्यष्टि सह परिवेशर सत्वत धी उद्भासित सद्गुरु सेही विशेषत्वर सेही सद्गुरु तांक सेही सत्य तांकर आश्रित हेबि ताहले मो जीवन रे शांति पाइबि पुरुषोत्तम आसंती जब इष्ट आचार्य से ही तो गुरु से ही सबरी जीवन दंड से ही सबरी जीवन मेरु तांकु जीवन ग्रहण करी से ही सत्य तांकु प्राप्त हेबी ठाकुर कहउछंती आदर्श विनायक ग्रंथ रे जे प्रिय परम व्यक्त पुरुषोत्तम वैशिष्ट्य पळिया प्रमाण प्रीति प्लावन जे सेही मनुष्यर परम उद्धत सेही सत्य सेही पथ सेही जीवनालोक तांकु अनुसरण करी एटा बाणी तांकु ही अनुसरण करी सेही जेहेतु सत्य जीवन रे शांति पाई जीवन रे सुख शांति आनंद लाभ करिया पहले तांकु ही जीवन रे ग्रहण करी बड़दा कहउछंती धरा जा गोटे मंदिर काम चलीछि तुम बहुत अभाव असुविधा भितर मत अछ किंतु से मंदिर केमिति हबो केमिति अर्घ दबो केमिति भाव रे तुमे ता पई जदी सब बेले तोर मनटा व्यस्त रहले ईश्वर कर्म पई ताहले जीवन रे तुमरो शांति आसीबो नाही कारण ईश्वरन पई सब बेले तुम मन व्यस्त रहला ठाकुर पुनी कहउछंती मोर जो अहंकार मोर जो दाम्भिकता मोर जो शिक्षार अहंकार मोर जो अर्थ प्राचुर्यर अहंकार से अहंकार मो जीवन को व्यतिव्यस्त कर दिए से अहंकार ईश्वर पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करे धर्म पथरे जीवन वृद्धित पथरे प्रतिबंधक सृष्टि करे से अहंकार होची मनुष्यर परम शत्रु ठाकुर कहउछंती दीनता को अंतर स्थान दि अहंकार तुमर किछि करि परिबो नाही अहंकार होचंती परम शत्रु ठाकुर कहउछंती
अहंकार आसक्ति आसे आसक्ति अज्ञानता आसे अज्ञानता ही दुख पुणी ठाकुर कहते अहंकार आसक्ति आसे आसक्ति आनी दिए स्वार्थ बुद्धि आने काम कामर ही क्रोधर उत्पत्ति क्रोधर आसे हिंसा अहंकार होची क्रिएटर ऑफ ऑल रिपुज सबु रिपु जहा कि षड रिपु अच्छी सबु षड रिपु से अहंकार पाखर आसी ठाकुर कहते से अहंकार जदि आमर बढ़ी जाए मो भितर रिसेप्टिवनेस कमी जाए मो रिसेप्टिव हो पारे ना कहा कथा को ग्रहण करि पारे ना कारण मो भितर इगो मोर चारिपट बांधी देइछि कहार भलो कथा मो मुंडरे पसि पारे ना ठाकुर कहते अहंकार जते घन अज्ञानता सेते बेसी अहं जते पतला ज्ञान सेते उज्जवल ताले एथि मो मुक्ति पाइबे केमिति ठाकुर कहते अहं को जति दूरे रखिबो तुमर दर्शन ज्ञान सीमा से विस्तार हेबो विस्तार ही जीवन विस्तार ही प्रेम अहं को दूरे रखिबे केमिति ठाकुर परा सेई कथा कहिले आंतरिक दीनता परि अहंकार को जबत करिवार आउ किछि हेले नाही आंतरिक दीनता 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 शब्द आसिगले भाबी महिला ड्रेस पिंधिबी मानसिक भाव में शारीरिक भाव में महिला मृकुटिया हो जीवी दाढ़ी बढ़ी जीव मुंड केशर सालु बालु हो एमती भाव में दीनता ठाकुर कहले ना दीन हेबा अर्थ परिच्छन्न साजिबा नहे दीनता को अंतर स्थान देवा पड़ो आंतरिक दीनता ठाकुर कहते आचार्य देव शिष्य बड़दा कहते दीनता माने नम्रता नम्रता विनम्रता आ अहंकार माने होची मु कर्ता भाव मु सब मु जहा कहूची ठीक मु जहा करूची ठीक मु जहा भाबुची ठीक मु जहा कहूची सेटा पालन करो एई जो मु कर्ता भाव से मु कर्ता भावटा होची अहंकार आ दीनता होची नम्रता ए नम्रता मनुष्य जब आसी जीव विनम्र हे जीव सेते मनुष्य भितर से अहंकार चली जीव तत्परे श्री ठाकुर कहते जहा त्याग करने को हब ताड़क आकृष्ट आसक्त हो नाई दुख रक्षा पाइब बरदा कहते त्याग करिया माने कौन ना छाड़ी दबा आ आकृष्ट हवा माने कौन ना आंकिड़ी धरिबा छाड़ी देवी कौन आंकिड़ी धरिबी कौन बरदा कहते ठाकुर कहते जहा त्याग करने को हब ताड़क आकृष्ट आसक्त हो नाही दुख रक्षा पाइब जोटा त्याग करने को बरदा उदाहरण दे कहते धर जाए बीड़ी ठाकुर तो कहते माछ मांस खास नहीं पियाज रसुन मादक छाड़ पियाज रसुन मादक छाड़ मादक द्रव्य मत छाड़िया पड़ो मो देह मोर सुस्थता मोर पवित्रता मोर विद्यमानता मु निरोग रही मादक द्रव्य छाड़ी पड़ो से आसीगला गोटे बीड़ी टाणे बहुत दिन बीड़ी फिड़ी टी खाए ताले बीड़ीटा को खाइबा छाड़ीदेवाटा कथा बीड़ी निशाटा मो देह बहुत क्षतिकारक ठाकुर छाड़ीदेवा को कहला बहुत समस्ते कहले स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ किंतु छाड़ी पारे सेटा को मु बांधी रखी सुतरां जोटा खराब जिनस त्याग करने को हम से टाण थाए ताले कौन करने को हम ना से जो आसक्ति आसीगला ताले ठाकुर पाखे चलवाटा असुविधा जीव कारण बीड़ी प्रति मोर आसक्ति आसला बीड़ी प्रति मोर गोटे टाण आसीगला तेणु से जदि मुझे त्याग कर न पारिली ताले मो जीवन रहा कौन से तो गो बिटन पशिगला ठाकुर कहते मादक छाड़बार कथा तेणु जहाँ त्याग करने को हम ताप्रति कौन प्रकार अटाचमेंट ठाकुर सारा जा करबी एक कोपे जा करबी एक कोपे तुम्हें मादक द्रव्य छाड़ी दे भाई आज टाणुची काली आज 10टा बीड़ी टाणुची काली 4टा टाणी काली 2टा टाणी परदिन टाणी एमती छाड़देवी आज मांस मु सप्ताह को 2 थर खाऊची आउ अभ्यास करी तुम्हें एकाथर छाड़िया कह ना मांस सप्ताह को थर थरे खाई धीरे धीरे छाड़देवी कौन सेमती हम ना ठाकुर कहले सारा जा करी एक कोपे छाड़ी माने छाड़ी कारण ठाकुर कहते आमिष खाद्यटा खाइबा खराब आमिष खाद्य धरवा खराब आमिष खाद्य देह को क्षति पहुंचाए माछ मांस खासने पियाज रसुन मादक छाड़ आमिष विधान उत्तेजित अযথা हये जर्जरित सत्ता पोषी निरामिष आहार सबार चे भालो आमिषे बाड़े उत्तेजना स्वास्थ्य करे काल आमर अननेसेसारी आमर नर्व आमर टिश्यू गुड़ाक सब स्टिमुलेटेड हो जाए एक्साइटेड हो जाए आमिष खाद्य पाखरु आम अल्पाई हो जाऊ ठाकुर कहते त्याग करवा धीरे धीरे कौन एकाथर छाड़देवी से प्रकार ये आसे ना हायर सोसाइटी मु गोटे बड़ घर बाही मोर गोटे सोसाइटी अच्छी गोटे बड़ चाकरी करी गोटे पार्टी है गोटे बाहागर है ससुर घर गोटे बड़ फंक्शन है बाहागर है से बाहागर केड़े बड़ बड़ सब आईएएस सब ओएस सब आसछन्ती सड़क फड़ू आसछन्ती विभिन्न रकम सब बंधु बांधव आसछन्ती गोटे भोजी होउची होटल से रिसेप्शन दिया होउची मु स्वस्थ नहीं मुझे किसी भी खाइबी पीबी किसी करी मुझे से सोसाइटी सागर न मिसी पारि लोक मत गोटे आइसोलेटेड भावे गोटे असामाजिक विवेचना काले करेंगे यही प्रकार मोह भीतर आसीगला हौ ठीक अच्छे ठाकुर को ग्रहण करुच्ची ठाकुर सीना कहते आमिष खाइबा मना आज गोटे दिन खाईदिए ना कौन हो खाईदे मैंने से पुणी गोबिटिन पशिगला प्रति आसक्ति आसीगला प्रति आकृष्ट हो गली ताहले दुख मत आसब ही आसब कारण
ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଖଳନ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଥିଲେ ଏତେ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ, ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଅଫ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ when you have a dead animal on your plate। ଯେତେବେଳେ ତମର ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ମୃତ ଜୀବ ପଡି ରହିଛି, ସୁତରାଂ ତୁମେ ଗୋଟେ ମୃତ ଜୀବକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ତମର ଆସିବ କେମିତି? ତମେ କହୁଛ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନି। ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ତମ ପାଖରେ ସୁଦୂର ପରାହତ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ହାସଲ କରିନ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମଲା ଜୀବକୁ ତୁମେ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ରଖି ଖାଉଛ। କାରଣ ତୁମେ ତ ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇତର ଜନ୍ତୁକୁ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ତୁମେ ଆହାର ହିସାବରେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ। ଯଦିଓ ଜନ୍ମଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହଉଛି ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ତୁମେ ମାନୁନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଧିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାର, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିପାର, ତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମର ଅଛି। ବିଧି ବିଧାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆଘାତ ହାଣିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଝ, ଯାହା ଶ୍ରେୟ ବିବେଚନା କର ତାହା ହିଁ କର। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଶ୍ରେୟ? ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଏନଲାଇଭିଂ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ ଦି ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଦେୟାର, ସେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ତରା ପୂରଣୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ କିଛି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରି ଏ ଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷକୁ, ସିଏ ହିଁ ଥେୟ, ସିଏ ହିଁ ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କରି ସଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କରି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାରକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି এই ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଅତୁଲ ଚରଣରେ ପୂଜ୍ୟ ବିଜୟ ଦାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ସତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଅଟକେଇଲିନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି। ଟପିକ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଡିସ୍କସନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତକୁ ଏପରି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଦଶହରାର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ଆଜି ରାତି 8ଟା